We welcome Santiago de la Fuente to the Media Center. Congratulations, Santiago. Congratulations, Mexico. It's always nice to represent your country and hoist the trophy at the end of the week. I see tears in your eyes. Can you tell me how excited you are at this moment? It's a very unreal feeling. I mean, even though I've been preparing myself for the winning moment, the winning putt, visualizing myself chasing the guy that's winning by 5. I visualize every scenario possible. It still feels unreal and still feels, I don't think there's even words to describe it. Well, I have a way to describe it. 11 birdies and 1 bogey in the last 36 holes. That was a very good way to play in the weekend. Can you tell us, when did this birdie streak start? I mean, I think if the people were watching at home, they could tell that birdies were very close. I was hitting edges Thursday, Friday, and Saturday. I mean, I knew it was just a matter of time. I just had to wait for my run to come, and a lot of came. Okay. So we're open for questions, please. Yes, we start with Marco. Primero que nada, muchas felicidades por esta victoria. Sabemos en México lo cerca que habías estado y lo mucho que la deseabas. Quería preguntarte, Joaquín Niemann, Álvaro Ortiz, Mateo Fernández de Oliveira estuvieron cerca de ganarlo antes de conseguir el trofeo. Estamos viendo que se repite esa historia. ¿Qué tan importante es haber vivido esa experiencia antes? First of all, congratulations on your win. Joaquin Niemann, Mateo Fernández de Oliveira, Álvaro Ortiz came quite close to winning the tournament before they actually won the tournament. Can you tell us how important it is to have the previous experience in order to finally win the trophy? ¿En inglés todo? En español y te voy traduciendo. Okay. No creo que sea algo importante. De hecho, no se lo recomiendo a la gente porque es muy doloroso. I don't think it's that important. Actually, I don't recommend it because it's quite painful. Pero definitivamente me ayudó a conocerme más a mí mismo en el golf y como persona. But it actually helped me get to know myself better, both in golf and as a person. Me ayudó mucho a mejorar en muchos aspectos y sobre todo a profesionalizar más mi vida. It helped me improve in many ways and also to make my life more professional. Yeah. Yes, next question, please. Yeah, okay. Juan. Yeah, Santiago. So I wanted to get your reaction to a couple of things. And one, and I tried to do this in English, is that I spoke with your dad and your mom. They are all getting together in Ocotlan, all the family to celebrate. But this is what he said. He said, it's beautiful and incredible that he accomplished his goal. It's the result of a lot of years of discipline and sacrifice for this sport. What do you think? Yeah, I mean, I've been working so hard through my entire life just to reach whatever I want to accomplish. And obviously having my family by my side, it's a big part of it. The way they support me, it's unreal. They know how much I love golf and how much I want things, and this was one of the things I wanted to get. So, I mean, I haven't talked to anybody in my family, but I'm just grateful to have them and for them to be able to understand what everything means to me. And then the second thing is I spoke with your coach in Houston, and he said he's not just a beautiful player, he's also a wonderful guy. So tell me about your experience with him and Houston at the university. He's been a great coach for me. I mean, ever since I transferred to Houston, he's been very helpful. He's helped me to improve in many ways and to grow as a person as well. So I'm just grateful to be there, and I just can't wait to get back. Next question.
Yes, sí, Fede. Santiago, bueno, antes que nada, felicitaciones. Hablando con Mateo, me dijo que pues, lo intentó muchísimo, pero la verdad que ustedes jugaron muy bien y a Colombia se le ha dificultado cerrar estas rondas finales. ¿Qué se necesita para ganar y tener esa solidez con la que ustedes juegan o la que demostraron hoy? I was speaking to Mateo earlier, and he said that even though he tried, there was no way catching you. Colombia has been trying to get this tournament for a long time. So what does it take to have that solid game and to win this tournament? Bueno, aquí voy a citar las palabras que a mí me dijo Álvaro Ortiz después de que él lo ganó. Here I'm going to quote Álvaro Ortiz, things he said to me after he won. Yo le pregunté justo antes de jugar mi primer LAAC, que fue en Mayacobá, que qué me recomendaba, algún tip que me diera. Before my first LAAC at Mayacobá, I asked him if he could give me a tip to play this tournament. Y lo que me dijo fue, primero que nada tienes que creértela de que lo puedes ganar. Si no te la crees, no hay ni siquiera, no hay comparación en lo que puede pasar. Tienes que creértela para que pueda suceder. Okay, first of all, you have to believe that you can do it. If you don't believe in yourself, there's no way you can get there. So you have to believe that you can win this tournament. Pero, digo, Colombia tiene muy buenos jugadores. Mateo desde el año pasado estuvo tocando la puerta y se ve que tienen un muy buen futuro en jugadores, pero yo creo que la victoria les va a llegar pronto. And Colombia has a lot of very good players. You've been knocking at the door in several situations, and I think that Colombia will get a win in the future. Yes. Por acá, Santiago, primero de todo, felicidades. Rogelio Adonican de la agencia F. Santiago, una pregunta en dos. ¿En qué momento sentiste que tenías ese momento para meterte y ganar el torneo? Y en el 18, cuando viste el tiro de Omar, ¿qué sentiste en ese momento al ver que tu tiro estaba un poquito más plano y recto hacia el hoyo? I have two questions. The first one is, at what point did you believe that you could win this tournament? And the second question is, how did you feel when you were standing on the ball after Omar had hit his shot and you were in a better position because you were in a flatter lie? Creí que podía ganar este torneo desde el lunes que llegué aquí. I believed I could win this tournament since I arrived here on Monday. Me preparé mucho, todo enfocándome hacia este torneo. I prepared myself quite a lot, just focusing on this tournament. Hice una visita hace unos 15 días a este campo a darle el reconocimiento al campo con mi caddy Pepe y con el grupo de ARA. I came here about 15 days ago to walk the golf course, to play it with my team, with my caddy Pepe. Pero realmente hasta el último segundo no dejé de apretar porque yo sé que Omar es un gran jugador, entonces no quería aflojar nada y hasta que no cayó el último pot ya por fin sentí que sí era mío. But I kept pushing all throughout the round because Omar is a very good player, and until that last putt dropped, that's the moment I felt the tournament and I knew the tournament was mine. Sí, Martín. Perdón, Orlando. Gracias. Santiago, felicitaciones. Ayer nos cruzamos apenas terminaste la ronda y se te habían escapado unos pots por muy poco y tú me dijiste, mañana caen todos. ¿Cómo se tiene esa tranquilidad, esa confianza para en tu juego, para haber logrado lo que lograste? Yesterday after your round, we crossed paths and you said, and I told him, well, you had some putts really close to the hole, and you said, tomorrow they're all going in. So how do you go about with that strong belief in yourself? Bueno, todo parte desde la preparación. Al saber que este es un torneo que es así de complicado y es así de largo, o sea, los amateurs jugamos muy pocos torneos que sean de 4 días, es un maratón. Entonces, yo solo tenía que ser paciente y esperar a que empezaran a caer los pots, y así pasó hoy.
Okay, so it all starts with preparation. The way I prepare for this tournament, this is one of the few tournaments that we play that has 72 holes. So preparing myself and knowing that I had to be patient was one of the keys. Sí, Josefa. No, en el micrófono, Sí. por favor, José. Sí. Santi, a mí, bueno, muchas felicidades antes que nada. Me encantaría conocer tu proceso de que terminas la ronda de ayer a que empiezas la de hoy. El venir de atrás no es fácil, te viene el desayuno súper enfocado, escribiendo. ¿Cómo fueron esas horas? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Cómo te hablabas a ti mismo? ¿Y en qué enfocabas tus pensamientos? Okay, so what I would like to know is the process between last night, or the moment you finished playing, until this morning when you started playing. What do you tell yourself? How you go about, what are your thoughts? Bueno, aquí les voy a contar un pequeño secreto que no mucha gente sabe. I'm going to tell you a little secret that not many people know. El día de ayer estuve muy enfermo. Yesterday I was quite ill. No pude dormir nada de la noche del viernes al sábado. I wasn't able to sleep at all from Friday night until Saturday morning. No, Saturday. Saturday night till today in the morning? Friday to Saturday. Friday night till Saturday morning. Entonces, en cuanto terminé, comí y lo único que hice fue dormir toda la tarde, irme a la gala a cenar y volverme a dormir. Okay, so I had some food, I went to the gala, and then I went back to sleep. Pero no hubo muchos pensamientos, digo, todo ya estaba hecho, todo ya estaba preparado, ya solo tenía que ir y jugar. There wasn't much to think about, everything was done, everything was prepared, the only thing I had to do was go out and play. Gracias. Sí, acá Juancho. Santi, felicidades también. Gracias. Me gustaría preguntarte sobre lo que va a significar y lo que significó Santa María y Panamá para ti, ya que pues, va a ser un lugar que seguramente va a quedar marcado en tu carrera y ojalá sea una carrera de muchos éxitos. ¿Qué sentiste a lo largo de esta semana y sobre todo hoy acompañado, arropado por tanta gente, por tanto público local? Santi, I want to know what Santa Maria meant and what it will mean for you, because of course you will have great memories of this golf course. And how did you feel during the round with all those people walking with you? Impresionante el cariño que me dio la gente durante el fin de semana. Very impressive, the warmth and the cheers that I got from the galleries. La verdad estoy muy agradecido con toda la gente de Panamá, con la gente del club y todos los que hicieron esto posible. I'm quite grateful with the people of Panama, with the people at the club, and for all the ones that made this possible. La hospitalidad que nos dieron fue impresionante, el trato que nos dio Nacho y el trato que nos dio Álvaro fue top. Nos han tratado de maravilla, todos los días me han preguntado que cómo está la habitación, cómo ha estado el desayuno, todo me están preguntando. The treatment we received both from Nacho and Álvaro was fantastic. Every day they came and asked us if everything was okay, if we were feeling okay, if everything was under control, and I mean, I'm really, really grateful for all that. Entonces definitivamente Santa María y Panamá van a ser un lugar al que definitivamente les tenga demasiado cariño. So both Santa Maria and Panama are going to be two places where I'm going to be very fond of in my life. Gracias. Sí, Marcos. Santiago, felicitaciones. Ahora que se puede pensar un poco más adelante, contame qué es lo que más te motiva de los 3 majors que vas a jugar. De Augusta, del US Open, del Open. ¿Qué es lo que te más motiva de cada uno de ellos? Santiago, now that we can talk about the majors that you're going to play, the Masters, the Open, and the US Open, what motivates you more or most of each of these majors? El poder medir mi golf contra el de los mejores del mundo. Measuring my golf against the best players in the world. Digo, definitivamente fue algo importante el poder calificar estos 3 torneos en esta época de mi vida. That's one of the reasons I play this tournament at this moment in my life. Ya es mi último año de escuela, entonces
próximamente me estaré haciendo profesional y el poder medir mi golf al más alto nivel me da un buen indicador de en qué áreas tengo que trabajar para poder llegar ahí. So it's my last year at school, and being able to play with the best players in the world can help me measure my game against them and see what things I need to improve in order to compete against them. Sí, John. Bueno, Santi, ¿qué significa ese niño de Ocotlán, Jalisco, que aprendió a jugar golf leyendo un libro que aprendió jugando golf, viendo videos, leyendo libros? Uf, ya me lo contagiaste. Que estará jugando el Masters. Lo que hizo tu papá por ti, la manera que te metiste a jugar y lo lograste. So, I try not to cry as well. Santi, what does it mean for that little kid that came from Jalisco, that is going to play in the Masters, and all your dad did for you throughout these years? Yo creo que si le podríamos decir a ese niño de 7, 8 años que está jugando en Ocotlán que esto iba a pasar, estaría corriendo por toda la casa gritando que va a jugar el Masters. If I were to tell that little boy back home that I was going to be playing in the Masters when I was 6 or 7 years old, I think I would be running like crazy all around the house. El sacrificio que ha hecho toda mi familia para que yo pueda seguir en esto, el poder salir adelante, el apoyo que me han dado todos, desde mis abuelos, mis tíos, mi novia, ha sido espectacular y sin ellos no podría estar aquí. The support that I have received from my family, from my grandparents, my uncles, my girlfriend, everybody that has helped me, without their support, I wouldn't have been here. Entonces, definitivamente estoy muy agradecido con todos ellos y les debo todo lo que pase en mi carrera. I am completely grateful to all of them, and I owe them everything that will come in my career. Sí. ¿Qué tal, Santi? Felicidades. Ahorita hablabas del niño de Jalisco que llegó a este torneo y lo ganó. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué le dices a los niños que te están viendo el día de hoy? Para los que eres un ejemplo y tú sabes que las historias inspiran. Así que, ¿qué le dices a esos niños que crecen viéndote jugar como un referente, que vas a ir a jugar el US Open, The Open, el Masters? Que te toman un ejemplo. ¿Qué significa esa siguiente generación de la que tú eres parte? So you were talking about the moments that you were a kid back home in Jalisco, but now that you have succeeded, maybe you will be like a role model for all those kids back home that will be watching you play in the Masters, the Open, and the US Open. So what do you tell them? How do you feel about being a role model for those kids? Me llena de orgullo el poder ser un representante, un modelo a seguir para todos esos niños que me están viendo en México y en Latinoamérica. I feel very proud to be a role model for all those kids that are watching me back home and in Latin America. Lo único que les puedo decir es que sí se puede, porque aquí está la prueba de yo crecí viendo a Álvaro y Álvaro era para mí un superhéroe. All I can tell them is, yes, you can. I grew up watching Álvaro. Álvaro was my idol. And, yes, you can do it. Y hoy estoy aquí poniéndole mi nombre junto al de él y solo les puedo decir que le atoren con todo, que le den con ganas. Es un deporte muy difícil, pero los momentos de felicidad son inmejorables. So now I'm here. I will have my name carved next to his here on the trophy. So, well, go ahead, practice a lot, because moments like this happen, and when they do, well, happy moments are really incredible. Sí, Marco de nuevo.
Santi, si no mal recuerdo, te gradúas este año, entonces me gustaría saber si esta era la última vez que ibas a jugar el LAAC y si después de los majors darás el paso al profesionalismo. Santi, you're in your last year in college, so I was wondering whether this was going to be your last Latin American Amateur Championship, and if after playing the 3 majors you will become professional. Sí, era la última edición en la que iba a participar porque Yes, it was going to be my last edition. porque sí tenía pensado el hacerme profesional después del US Amateur para iniciar Q School este año. Because I was thinking about becoming a professional after the quali for the US Amateur. Because it's my last year. Because it was, the US Amateur, because it was going to be my last tournament before qualifying for the US Open, for the tour, sorry. Sí. Otra, Santi. ¿Qué tan determinante para un triunfo de este tipo es tener un equipo alrededor y un grupo de gente como el que ustedes tienen en las delegaciones mexicanas y también con el equipo de ARA y pues de la federación? Tienen un gran equipo alrededor y todos se apoyan mucho. So how important is for someone like you to have a full team behind you, both the Mexican Federation as well as ARA, who are really supporting you this week? Muy importante. Very important. Todo el trabajo se hace fuera del campo All the work is done outside the golf course. y aquí solo venimos a que salgan los resultados. We just come here to see the results. Entrenamos duro, demasiado duro afuera, todas las partes, la mental, la física, la táctica. We train everything really, really hard, the tactical, the mental part. Y aquí solo venimos a pegarle a la bola y que se muestre qué tan duro trabajamos afuera. Okay, and here we just come and show how much we work outside or behind the ropes. Félix. Santiago, Félix Olivo de República Dominicana, muchísimas felicidades. Te quiero preguntar, ibas detrás por 3 golpes. ¿En qué momento de la ronda te diste cuenta que tenías la posibilidad de rebasar a tu compatriota, de meterle al torneo? ¿Y cuál es tu setup mental para esa situación? Una situación en la que estás persiguiendo el líder y luego entonces lo consigues y haces un rebase espectacular con esos 2 verdes finales. Felicidades de nuevo. Congratulations. I would like to know what was, you started the round 3 shots behind the leader, Omar. At what point during the round did you feel like you were going to move ahead of him? And what is the mentality? How do you go about preparing for this kind of situations? Yo diría que el punto clave fue cuando cayó ese birdie en el hoyo 6. The key point was when I made that birdie at the 6th hole. Porque obviamente Omar le pega 30 yardas más duro que yo, pero yo jugué a mi estrategia sin tratar de forzar nada y cayó el birdie de la forma en la que tenía que caer. And because Omar hits the ball about 30 yards longer than I do, and I kept playing with my own strategy, and I had that birdie. That birdie fell at the 6th hole. Entonces en la parte mental fue nada más seguir haciendo lo que decía la estrategia y atacar en donde se podía. So I decided to follow my own strategy and attack wherever it was possible. We have one more question, 1 or 2, that's it. Sí, Santiago, otro de los Marco. tiros que quedará seguramente en la memoria será el del 17. ¿Nos podés llevar a ese tiro, la distancia, qué fierro usaste, qué pensaste en ese momento? Another of the shots of this tournament that will stay in our memories would be the 17th. Can you tell us how many yards you had and what club you hit? Sí, tenía 170 yardas. 170 yards. El viento a favor, de izquierda a derecha. Downwind. Left to right. Left to right. Y es un viento con el que me siento muy cómodo. A mí me gusta mover mucho la bola para los 2 lados. Entonces nada más fue pegar un fierro 9 duro y que el viento hiciera el resto.
So I like to hit the ball both ways. It was just a 9-iron, hit it really strong and let the wind do the rest. So with this, we conclude the press conference. Congratulations once again and enjoy your year and the 3 majors. Thank you so much to everyone for coming here. Gracias, Nora.